अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की लास्ट एपिसोड। रास्ता खोलने का बटन कमरे के अंदर है, कना हेमरिक ने कहा। तो जाओ खोलो जाकर, इमरान ने प्रोफेसर को एक तरफ घसीटते हुए कहा। दूसरे लम्हे कना हेमरिक तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और फिर चंद लम्हों बाद सामने हॉल के दरमियान से दीवार एक तरफ हटती चली गई और अब वहां वही मखसूस रूम मौजूद थी। इमरान ने बड़ी फुर्ती से प्रोफेसर की गर्दन में बाजू डाला और फिर उसे घसीटता हुआ रूम में लेता चला गया। उसने हॉल की तरफ प्रोफेसर को रखा था और खुद उसके पीछे था। इस तरह उल्टे पांव चलता हुआ वो तेजी से पीछे हटता चला गया। कना हेमरिक अपने साथियों समेत दरवाजे पर ही खड़ा रहा, मगर उस वक्त तक इमरान लिफ्ट में पहुंच चुका था जो ऊपर जाती थी। उनके अंदर दाखिल होते ही लिफ्ट तेजी से ऊपर चढ़ने लगी और इसी तरह थोड़ी देर बाद इमरान प्रोफेसर समेत सही सलामत लेबोरेटरी से बाहर आ गया। बाहर बेशुमार मुसल्लह अफराद स्टेन गन्ने थामे मौजूद थे, मगर शायद उन्हें कना हेमरिक ने हदायत दे दी थी कि वो कोई मुदाखलत ना करें। इसलिए इमरान इसी तरह प्रोफेसर को घसीटता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही इमरान हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचा, कना हेमरिक भी अपने साथियों समेत दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। उन सब ने इमरान और प्रोफेसर के घेरा डाल रखा था। हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर कैप्टन शकील खड़ा था। उसने जब इमरान को इस अंदाज में आते देखा तो वो तेजी से हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर इस पर चढ़ने लगा। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। कना हेमरिक चूंकि उसे अपना ही साथी समझ रहा था, इसलिए उसने लेबोरेटरी के अंदर ही से उसे हदायत भेज दी थी कि जैसे ही मुजरिम प्रोफेसर समेत हेलीकॉप्टर में दाखिल हो, वो अचानक प्रोफेसर को बाहर धकेल दे और मुजरिम पर काबू पा ले। क्योंकि कना हेमरिक के ख्याल में मुजरिम ने अभी हेलीकॉप्टर में पुर्जा फिट करना था। इमरान के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले ही कना हेमरिक की हदायत एक सिपाही की मार्फत कैप्टन शकील तक पहुंच चुकी थी और कैप्टन शकील ने वादा कर लिया था कि वो उनकी हदायत पर पूरी तरह अमल करेगा। इसलिए जैसे ही इमरान और प्रोफेसर हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचे, कैप्टन शकील उछलकर अंदर दाखिल हो गया। इमरान हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते ही एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसने बड़ी फुर्ती से प्रोफेसर के गले से बाजू निकाला और उछलकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। प्रोफेसर ने आजाद होते ही गोता मारकर भागने की कोशिश की, मगर इमरान उसकी तरफ से गाफिल ना था। इसलिए ऊपर चढ़ते ही वो बिजली की सी तेजी से झुका और दूसरे लम्हे प्रोफेसर की गर्दन उसके दोनों हाथों में थी। उसने प्रोफेसर को गर्दन से पकड़कर यूं उठाया जैसे बच्चा किसी खिलौने को उठाता है। दूसरे लम्हे प्रोफेसर भी इमरान के साथ ही हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच गया। कैप्टन शकील पहले ही पायलट सीट पर तैयार बैठा था। जैसे ही प्रोफेसर अंदर आया, उसने इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर एक झटके से फिजा में बुलंद होता चला गया। प्रोफेसर की वजह से मुसल्लह सिपाहियों ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने की कोशिश ही ना की और यही इमरान चाहता था। तुम मुझे कहां ले जाओगे? प्रोफेसर ने खौफजदा लहजे में पूछा। फिलहाल तो तुम हमारे साथ हो, आगे चलकर तुम्हारे मुतालिक सोचूंगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और फिर उसने हेलीकॉप्टर में मौजूद एक रस्सी उठाकर प्रोफेसर के हाथ उसकी पुश्त पर अच्छी तरह बांध दिए। फिर प्रोफेसर को एक नशिस्त पर धकेल कर उसने रिवॉल्वर जेब में डाला और तेजी से हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। उसने बड़ी फुर्ती से वहां पड़ा हुआ वो बैग उठाया जो वो अपने हमरा लाया था। उसने बैग खोलकर उसमें से वायरलेस ऑपरेशन मशीन निकाल ली। किस तरफ चलना है?
उसी लम्हे कैप्टन शकील ने पूछा। वो खासी बुलंदी पर आ चुका था। हवाई अड्डे की तरफ चलो, सफ्तर वगैरह वहां पहुंच चुके होंगे, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। वायरलेस ऑपरेशन मशीन उसके हाथ में थी। प्रोफेसर डंकन, अपनी लेबोरेटरी की तबाही का तस्वर कर लो। मैं अब बटन दबाने वाला हूं। इमरान ने वायरलेस ऑपरेशन मशीन प्रोफेसर की नजरों के सामने करते हुए कहा। ओह, तुम ऐसा मत करो, ये लेबोरेटरी एटमी है। इसकी तबाही से एटमी तापकारी फैलेगी और पूरा इसराइल तबाह हो जाएगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द सब मर जाएंगे। प्रोफेसर का चेहरा जद पड़ गया था। मुझे बच्चा न समझो प्रोफेसर, तुमसे ज्यादा मैं एटॉमिक लेबोरेटरी की साख समझता हूँ। एटमी लेबोरेटरी बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि अगर इसके अंदर मौजूद एटम बॉम्ब या दीगर तापकारी मशीनें फट जाएं, इसके असरात बाहर की दुनिया पर ना पड़ें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मशीन के ऊपर लगे हुए हैंडल को पूरी कुव्वत से दबा दिया। दूसरे लम्हे उन्हें दूर नीचे एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर नीचे यूं शोले चमकने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा अलाव जला दिया गया हो। ओह, तुमने इसराइल को तबाह कर दिया। ये तुमने क्या जुल्म किया है? प्रोफेसर ने लरसते हुए कहा और फिर वो बेहोश होकर सीट से नीचे लुढ़क गया। इसराइल ने भी तो फलस्तीनियों को तबाह कर रखा है, तुम भी तो भुगतो। इमरान ने बड़े तंजी अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर उसने मशीन एक तरफ फेंक दी। हवाई अड्डे पर हम पहुंचने वाले हैं, अचानक कैप्टन शकील ने कहा और इमरान ने बड़ी फुर्ती से जेब से लॉन्ग रेंज मखसूस ट्रांसमीटर निकाल लिया। वो सफ्तर से राब्ता कायम करके ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करना चाहता था। उसे यकीन था कि प्रोग्राम के मुताबिक सफ्तर और उसके साथी सदर मुमलकत को अगवा करके हवाई अड्डे पर पहुंच चुके होंगे। अब उसे क्या मालूम था कि उन गरीबों पर क्या गुजर रही है। सदर मुमलकत को कमरे से बाहर निकालकर वो एक राहदारी में पहुंच गए। हमें ऊपर ले चलो, हम तुम्हारे समेत प्रेसिडेंट हाउस से बाहर निकलना चाहते हैं। सफ्तर ने रिवॉल्वर की नाल से सदर की पुश्त को धकेलते हुए कहा। मुझे कुछ मत कहो, मैं पूरा ताबन करूंगा, सदर मुमलकत ने संजीदा लहजे में जवाब दिया और वो सब सदर के पीछे चलते हुए राहदारी से गुजरते चले गए। अभी वो राहदारी के दरमियान पहुंचे थे कि अचानक एक आवाज राहदारी में गूंज उठी। जनाब सदर, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, आप मुजरिमों से मुकम्मल और भरपूर ताउन करें। ऐसा ना हो कि कहीं ये आपको नुकसान पहुंचा दें। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको मुजरिमों से छुटकारा जरूर दिलाएं, लेकिन ये सब कुछ इंतहाई एहतियात और होशियारी से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पारस पत्थर से ज्यादा कीमती आपकी जिंदगी हमारे हाथों से निकल जाए। और फिर आवाज आना बंद हो गई। कर्नल डेविड समझदार है, इसलिए बेहतर है कि तुम इसकी हिदायत पर अमल करो, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मालूम है, सदर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर राहदारी के उस सिरे पर पहुंचते ही जहां से मशरकी सिमत एक और राहदारी थी, सदर मुमलकत मशरकी सिमत घूम गए। सफ्तर, जूलिया और जोसेफ बड़े मुहतात और चौकन्ने अंदाज में सदर के पीछे चल रहे थे। सफ्तर ने महसूस किया कि कर्नल डेविड के पैगाम के बाद सदर मुमलकत की चाल से इत्मीनान ज्यादा झलकने लग गया है। फिर जैसे ही सदर राहदारी के दरमियान पहुंचे, उन्होंने अचानक उछलकर अपने कदम आगे बढ़ाए और फिर इससे पहले कि सफ्तर और उसके साथी संभलते, एक तेज आवाज पैदा हुई और सदर और उनके दरमियान ट्रांसपेरेंट शीशे की एक दीवार उभरती चली गई। सफ्तर ने इस तरह तौर पर ट्रैकर दबा दिया, मगर गोली शीशे की दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ी।
सदर मुमलकत उनकी जद से बाहर हो चुके थे। वो तीनों ही इस अचानक इक़दाद पर एक लम्हे के लिए घबरा गए और फिर तेजी से वापस मुड़े, मगर उसी लम्हे उनके पीछे एक दीवार जाहिर हुई और अब वो एक तंग सी सुरंग नुमा राहदारी में कैद होकर रह गए। ये क्या हो गया? सदर मुमलकत के हाथ से निकल जाने के बाद अब तो उनका बचना महाल था। जूलिया ने कदर खौफज़दा लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि सफदर उसकी बात का जवाब देता, अचानक उनके कदमों तले से जमीन निकलती चली गई और वो तीनों ही सर के बल नीचे गिरते चले गए। इन तीनों ने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, मगर ये तो कोई इंतहाई गहरा कुआं था कि उनके हाथ पैर हवा में ही नाचते रह गए और फिर वो तीनों एक धमाके से पानी में गिरते चले गए। वाकई ये कोई गहरा और अंधा कुआं था। काफी बुलंदी से गिरने की वजह से वो पहले तो पानी की तह तक उतरते चले गए, मगर जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया और फिर कुछ उनकी कोशिशों और फिर कुछ पानी ने उन्हें दोबारा सतह की तरफ उछाल दिया और वो पानी की सतह पर तैरने लगे। चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। सफदर ने तेजी से तैरकर कुएं को जांचने की कोशिश की। कुआं खासा चौड़ा था और इसमें मौजूद पानी की तह भी काफी गहरी थी। सफदर, पानी की सतह कम होती जा रही है। अचानक जूलिया की आवाज सुनाई दी। हाँ, मुझे भी एहसास हो रहा है। शायद वो पानी को किसी सिस्टम के तहत खींच रहे हैं। सफदर ने जवाब दिया और फिर वही हुआ। पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती चली गई और थोड़ी देर बाद उनके पैर कीचड़ में फंस गए। अब वो कुएं में खड़े हुए थे। अंधेरे से मायूस हो जाने की वजह से अब कुएं की दीवारें नजर आने लग गई थीं। हमें फौरन यहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, किसी भी तरह से, जूलिया ने भिंचे हुए लहजे में कहा। मगर किस तरह? यहां तो सुई जितना सुराख भी कहीं नजर नहीं आ रहा। सफदर ने जवाब दिया। अरे ये बू कैसी है? वाह वाह, ये तो नशे वाली बू है। अचानक जोसेफ की मुसरत से भरपूर आवाज सुनाई दी। सफदर और जूलिया चौंक पड़े। जोसेफ का शायद नशा टूटा हुआ था, इसलिए उसे नशा देने वाली बू से सुरूर महसूस हो रहा था। सफदर और जूलिया ने भी कुएं में तेजी से फैलने वाली इस बू को महसूस किया। उन्होंने सांस रोक लिए, मगर कब तक? फिर जैसे ही उन्होंने सांस लिया, उनके दिमाग पर अंधेरे छाने लगे और वो लड़खड़ा कर वहीं कीचड़ में ही गिर गए। वो तीनों यके बाद दीगरे बेहोश हो चुके थे। फिर सबसे पहले सफदर की आंख खुली। उसने चौंक कर उठना चाहा, मगर दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गई। उसका तमाम जिस्म मफलूज हो चुका था। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। अब वो कुएं की बजाय एक काफी बड़े हॉल में मौजूद थे। सफदर का जिस्म किसी सख्त लकड़ी की बनी हुई बेंच पर पड़ा हुआ था। उसका पूरा जिस्म बिल्कुल मफलूज था। वो सिर्फ आंखें घुमा सकता था। उसने हत्तुल बसा आंखें घुमाकर देखा तो करीब ही दो और बेंचों पर जोसेफ और जूलिया पड़े हुए नजर आ गए। उसी लम्हे जूलिया ने भी आंखें खोल दी। ये हम कहाँ हैं? जूलिया की आवाज सुनाई दी। हमारे जिस्म मफलूज कर दिए गए हैं, सफदर ने जवाब दिया। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स डॉक्टरों जैसा सफेद गाउन पहने अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। तुम्हें होश आ गया दोस्तों, मगर तुम हरकत नहीं कर सकते, इस शख्स ने करीब आकर मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम कौन हो? सफदर ने पूछा।
मेरा नाम डॉक्टर मार्स है और मैं सदर ममलकत का ज़ाती डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मार्स ने जवाब दिया। और फिर वो तेजी से मुड़कर कमरे के अकलौते दरवाजे से बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद डॉक्टर मार्स दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो उसके पीछे कर्नल डेविड और 4 मुसल्ला आदमी भी अंदर आ गए। तुम्हें होश आ गया? कर्नल डेविड ने करीब आकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। होश तो आ गया है, मगर सफ्तर ने जानबूझकर फिक्राना मुकम्मल छोड़ते हुए कहा, मगर तुम हरकत नहीं कर सकते। तुम जैसे खतरनाक मुजरिमों का हरकत ना करना ही हमारे लिए मुफीद है। कर्नल डेविड ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? खामखा वक्त जाया कर रहे हो, हमें गोली मार दो, सफ्तर ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुम लोगों ने इसराइल को जिस कदर नुकसान पहुंचाया है, शायद इतना नुकसान पूरी दुनिया की फौजें भी इसराइल पर हमला करके ना पहुंचा सकें। तुमने पहले डैम तबाह किया, फिर पुल उड़ाया, फिर एटमी बिजली घर तबाह कर दिया, और अब ये भी खबर मिली है कि तुमने एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री भी तबाह कर दी है। हम इस सारी तबाही का तुमसे भरपूर इंतकाम लेंगे, कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, तो इसका मतलब है कि हमारा मिशन पूरा हो गया है। अब बेशक तुम हमारे साथ जो सलूक चाहो करो, अब हमें कोई परवाह नहीं, सफ्तर ने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाता है। सिर्फ सदर ममलकत का इंतजार है, कर्नल डेविड ने पैर पटकते हुए कहा। मगर सफ्तर ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। उसे ये सुनकर वाकई मसरत हुई थी कि इमरान और कैप्टन शकील मेन मिशन को पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। इमरान ने ट्रांसमीटर पर बार बार सफ्तर से राब्ता कायम करना चाहा, मगर दूसरी तरफ से खामोशी तारी थी। इमरान ने झुंझलाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। उसी लम्हे उन्हें हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द जंगी जहाजों का शोर सा महसूस हुआ और हेलीकॉप्टर का ट्रांसमीटर जाग उठा। हेलो पायलट, तुम इस वक्त 10 जंगी जहाजों के घेरे में हो। फौरन हेलीकॉप्टर को हवाई अड्डे पर उतार दो, वरना हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया जाएगा। एक रख्त सी आवाज ट्रांसमीटर से उभरी। बड़ी खुशी से हेलीकॉप्टर तबाह कर दो। तुम्हारा सबसे बड़ा साइंसदान प्रोफेसर डंकन भी हमारे साथ ही तबाह हो जाएगा, इमरान ने बड़े पुरसुकून लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान के जवाब के बाद चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर दोबारा आवाज उभरी। तुम क्या चाहते हो? कड़क लहजे में पूछा गया। प्रेसिडेंट हाउस में हमारे साथियों पर क्या गुजर रही है, तफसील से बताओ, इमरान ने पूछा। वो हमारी कैद में हैं, उनके जिस्म मफलूज कर दिए गए हैं और किसी भी लम्हे उन्हें गोली मार दी जाएगी, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। कोई परवाह नहीं, हमें दूसरे जांबाज मिल जाएंगे, मगर तुम्हें प्रोफेसर डंकन दोबारा नहीं मिल सकेगा, इस बात को अच्छी तरह समझ लो, इमरान ने उसी तरह पुरसुकून लहजे में जवाब देते हुए कहा। हमें प्रोफेसर डंकन की परवाह नहीं, तुम जैसे मुजरिमों का खात्मा हमारे लिए ज्यादा अहम है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, फिर हेलीकॉप्टर तबाह कर दो, देर क्यों कर रहे हो, इमरान ने जवाब दिया और दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। देखो, तुम इसराइल से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारे बारे में हमदर्दी से गौर करेंगे, एक बार फिर कहा गया। हमदर्दी से गौर की एक ही सूरत है कि हमारे साथियों का प्रोफेसर डंकन से तबादला कर लो, दूसरी कोई सूरत नहीं। अगर तुमने फौरी जवाब ना दिया तो हम हेलीकॉप्टर में ही प्रोफेसर डंकन को गोली मार देंगे, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है,
ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تم ہوائی اڈے پر ہیلی کاپٹر اتار دو، تمہارے ساتھیوں کو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب دیا گیا، کیا تم نے ہمیں احمق سمجھ رکھا ہے؟ یہ تبادلہ اسرائیل کی سرحد سے باہر ہو سکتا ہے، اسرائیل کے اندر نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب دیا گیا، تو ٹھیک ہے، مت کرو، ہمارا کیا ہے؟ ہم تو جان پر کھیل کر ہی یہاں آئے تھے، تمہاری مرضی۔ عمران نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مگر تمہارے ہیلی کاپٹر میں اتنا تیل نہیں ہے کہ تم اسرائیل سے باہر جا سکو، تمہیں ہوائی اڈے پر اترنا پڑے گا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کہا گیا، یہ بعد کی باتیں ہیں، اس کے متعلق بھی سوچ لیا جائے گا۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر میں اپنے ذاتی فیصلے سے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تم ہوائی اڈے پر اتر جاؤ، اس دوران میں صدر مملکت سے بات کرتا ہوں، پھر تمہیں فیصلہ بتا دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، نہیں، جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لو، ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ ویسے اگر تم چاہو تو ہم ہیلی کاپٹر پریزیڈنٹ ہاؤس میں اتار سکتے ہیں، ہم وہاں براہ راست صدر مملکت سے بات کر لیں گے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری یہ تجویز ہمیں قبول ہے، ہمارے جنگی جہاز تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، تم پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہیلی کاپٹر اتار سکتے ہو، پھر صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اوکے، تم رہنمائی کی تکلیف مت گوارا کرو، مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس کے متعلق علم ہے۔ عمران نے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ 39 ایسٹ 60 نارتھ پر ہیلی کاپٹر اتار دو کیپٹن شکیل۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، مگر عمران صاحب، اس طرح تو ہم براہ راست ان کے چنگل میں گرفتار ہو جائیں گے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، تم فکر نہ کرو، پروفیسر ڈنکن کی ذات ان کے لیے بے حد قیمتی ہے، انہیں فیصلہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے ہیلی کاپٹر کا رخ پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم مجرموں کو اسرائیل کی سرحد سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ انتہائی خطرناک مجرم ہیں، انہوں نے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ صدر مملکت نے سامنے پڑی ہوئی میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا، مگر جناب، پروفیسر ڈنکن جو ان کے قبضے میں ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، کچھ بھی ہو، یہ ٹھیک ہے کہ پروفیسر ڈنکن کی زندگی ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان مجرموں کو ہر صورت میں ہلاک ہونا پڑے گا۔ صدر مملکت نے جواب دیا، سر، کوئی ایسی ترکیب کیوں نہ سوچی جائے کہ ہم پروفیسر ڈنکن کو بھی زندہ سلامت حاصل کر لیں اور مجرم بھی ہمارے قبضے سے باہر نہ ہو سکیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، ہاں، یہ درست ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اچھا، کوئی تجویز تمہارے ذہن میں ہے تو بتاؤ، صدر مملکت نے چونک کر کہا۔ سر، کیوں نہ ہم مجرموں کے میک اپ میں اپنے آدمی بھیج دیں اور پروفیسر ڈنکن کو حاصل کر لیں، پھر ہمارے آدمی ہیلی کاپٹر میں موجود مجرموں کو بھی قابو کر لیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، تجویز تو اچھی ہے، مگر وہ یہ تبادلہ اسرائیل کی سرحد سے باہر چاہتے ہیں۔ صدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا جناب، اس طرح 3 مجرم تو ہمارے قبضے میں ہی رہیں گے، باقی 2 کو ہمارے آدمی قابو کر کے واپس لے آئیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا، ہاں، بات تو درست ہے، مگر وہ 3 آدمی، صدر مملکت نے کہا، جناب، ان میں سے ایک مجرم کا قد و قامت مجھ سے ملتا ہے، اس کی جگہ میں جاؤں گا، اور دوسرے 2 میرے محکمے کے خاص آدمی ہوں گے،
آپ بے فکر رہیں، ہم یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے اطمینان سے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، فوراً اس فیصلے پر عمل کیا جائے، صدر مملکت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہنگامی میٹنگ برخاست کر دی گئی اور صدر مملکت اٹھ کر آپریشن روم کی طرف بڑھ گئے، جہاں سے وہ ٹرانسمیٹر پر ہیلی کاپٹر میں موجود مجرموں سے بات چیت کر سکتے تھے۔ عمران کا ہیلی کاپٹر پریزیڈنٹ ہاؤس میں اتر چکا تھا اور مسلح فوجیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، مگر واضح ہدایات کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہ گئے تھے۔ صدر مملکت نے آپریشن روم میں پہنچتے ہی ٹرانسمیٹر آن کرنے کا حکم دے دیا، اور ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی وہ بول پڑے۔ ہیلو، میں صدر بول رہا ہوں، ہم تمہارے ساتھیوں کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ جناب صدر، مجھے یقین تھا کہ آپ سمجھدار ہیں، اس لیے اسی فیصلے پر پہنچیں گے۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ مگر یہ تم تبادلہ کہاں چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو یہ تبادلہ یہاں ہو سکتا ہے۔ ہم تمہیں اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، صدر نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپ ضمانت دینے کی تکلیف نہ کریں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ ہمیں فوری طور پر ایک جہاز دیا جائے جس میں اسرائیل سے باہر جانے تک کا تیل موجود ہو۔ ہم اس جہاز میں پروفیسر ڈنکن سمیت اسرائیل سے باہر لوبان کے ہوائی اڈے پر اتریں گے، ہمارے ساتھیوں کو وہیں پہنچا دیں، تبادلہ وہیں عمل میں آئے گا۔ عمران نے جواب دیا۔ نہیں، لوبان میں یہ تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ اول تو لوبان کی حکومت ہمارے جہاز کو وہاں اترنے کی اجازت نہیں دے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہاں پروفیسر ڈنکن ہمیں واپس مل جائے گا، کیونکہ حکومت لوبان خود پروفیسر ڈنکن کی سب سے بڑی دشمن ہے، صدر نے جواب دیا۔ آپ کی بات درست ہے، تو پھر اس بات کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم جہاز کی بجائے کاروں میں سفر کریں۔ آپ یہیں ہمارے ساتھیوں کو ہمارے حوالے کر دیں، پروفیسر ڈنکن ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں حفاظت سے اسرائیل کی سرحد پر پہنچا دیں۔ وہاں سرحد پر ہم پروفیسر ڈنکن کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ عمران نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد جواب دیا۔ صدر مملکت کچھ دیر تک اس تجویز کے بارے میں سوچتے رہے، پھر اچانک ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، صدر نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ایک طاقتور انجن والی کار میں ہمارے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر کے قریب بھیج دیں، عمران نے کہا۔ اوکے، تم بے فکر رہو، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، صدر نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ کو بلاؤ، اب بحروب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اصل ساتھیوں کو ان کے حوالے کر دو، ہم انہیں قریب ترین سرحد پر پہنچا دیں گے، مگر یہ سرحد مصنوعی ہوگی۔ جیسے ہی پروفیسر ڈنکن ہمارے پاس پہنچے گا، ہم ان کی کار کو بام سے تباہ کر دیں گے، صدر مملکت نے قریب موجود افسران سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سب خوشی سے اچھل پڑے۔ واقعی صدر مملکت نے بہترین ترکیب سوچی تھی، مصنوعی سرحد فوری طور پر قائم کی جا سکتی تھی، اور اس طرح مجرم بچ کر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ آپ نے کیا کیا عمران صاحب؟ اس طرح تو ہم پھنس جائیں گے، لانگ رینج رائفلوں سے وہ ہماری کار کو تباہ کر سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے ٹرانسمیٹر آف ہوتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم فکر نہ کرو کیپٹن، بس دیکھتے جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور کیپٹن شکیل کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک طاقتور انجن والی اور لمبی باڈی والی کار تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ کار ہیلی کاپٹر کے قریب آ کر رک گئی، اور ڈرائیور نیچے اتر کر واپس چلا گیا۔ تمہارے ساتھی اس کار میں موجود ہیں، مگر انہیں مفلوج کر دینے والی دوا دی گئی تھی،
جس کا اثر کم سے کم 1 گھنٹہ مزید رہے گا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹرانسمیٹر سے صدر مملکت کی آواز گونجی۔ کوئی بات نہیں، عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پروفیسر ڈنکن کو اٹھایا۔ پروفیسر ڈنکن پرواز کے دوران ہی ہوش میں آ گیا تھا اور عمران نے اسے سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ چلو نیچے اترو، عمران نے کہا اور پھر اس نے کیپٹن شکیل کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ کیپٹن شکیل ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ کیپٹن شکیل کے بعد پروفیسر ڈنکن نیچے اترا اور اس کے بعد عمران اچھل کر نیچے آ گیا۔ عمران پروفیسر ڈنکن کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اسرائیلی نشانہ باز نیچے اترتے ہی پروفیسر ڈنکن کے علاوہ ان دونوں کو نشانہ نہ بنا لیں، کیونکہ ایسا ممکن تھا، مگر اس کا خدشہ ہی رہا اور کہیں سے گولی نہ چلی اور وہ کار میں سوار ہو گئے۔ کیپٹن شکیل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ عمران نے پروفیسر ڈنکن کو کیپٹن شکیل کے ساتھ بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ پر صفدر، جوزف اور جولیا موجود تھے۔ کیا حال ہے دوستو؟ سنا ہے کہ مفلوج ہو چکے ہو، عمران نے مڑ کر صفدر سے کہا۔ ہاں، بس اچانک ہی صورتحال بدل گئی اور ہم قابو کر لیے گئے، صفدر نے جواب دیا۔ باس، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، کہیں سے ایک بوتل میرے حلق میں انڈیل دو، جوزف نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، تمہیں اکٹھا کوٹا مل جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کار کے ٹرانسمیٹر سے آواز نکلی، تمہارے ساتھی تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں، اب ایک سرخ رنگ کی کار تمہاری سرحد کی طرف رہنمائی کرے گی، وہاں تم پروفیسر ڈنکن کو ہمارے حوالے کر دینا، صدر مملکت نے کہا۔ مجھے افسوس ہے صدر صاحب کہ اب ایسا ممکن نہیں، اگر تم پروفیسر ڈنکن کو زندہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو فوری طور پر ایک جیٹ جہاز کا بندوبست کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا سوچا ہے، اسرائیل کی مصنوعی سرحد بھی قائم کی جا سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب مصنوعی سرحد؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تمہیں یہیں تباہ کر دیں گے، صدر مملکت نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو کر دو تباہ، دیر کس بات کی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ پروفیسر ڈنکن تمہارے لیے کتنا قیمتی ہے، اس کے بغیر تم ایٹامک ریسرچ کا کام آگے بڑھا ہی نہیں سکتے۔ اگر مجھے یہ بات معلوم نہ ہوتی تو میں پروفیسر ڈنکن کی قیمت پر اپنے ساتھیوں کو طلب نہ کرتا، کوئی اور حل نکالتا، عمران نے جواب دیا۔ تم بہت بڑے بدماش ہو، کمینے ہو، تم ہماری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، صدر مملکت غصے کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے جناب صدر، مجھے معلوم تھا کہ تم آسانی سے کار کے ذریعے جانے پر کیوں تیار ہو گئے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل کی سرحد سے باہر نکلنے کے بعد تم پروفیسر ڈنکن کو واپس کر دو گے، صدر مملکت نے کہا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور تم جانتے ہو کہ میں وعدے کا پکا ہوں، اگر میں وعدے کا پکا نہ ہوتا تو تمہارے وزیر اعظم کو ہلاک ہوئے کئی دن گزر چکے ہوتے، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر کافی تذبذب کے بعد آخرکار صدر مملکت کو ان کی بات ماننی پڑی اور یہ طے ہوا کہ وہ اسی کار میں ہوائی اڈے پر پہنچیں جہاں ایک جیٹ جہاز ان کے لیے تیار ہوگا۔ چنانچہ طے شدہ منصوبے کے تحت وہ بڑے اطمینان سے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے جہاں ایک تیز رفتار جیٹ جہاز ان کا منتظر تھا۔ کیپٹن شکیل نے صفدر، جولیا اور جوزف کو جہاز میں منتقل کیا اور پھر عمران پروفیسر ڈنکن کو لیے جہاز میں داخل ہو گیا۔ اس بار بھی پائلٹ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ اچھا، خدا حافظ دوستو، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی،
इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कहा, और फिर कैप्टन शकील ने जहाज का इंजन चला दिया। मगर दूसरे लम्हे वो सब बुरी तरह चौंक पड़े। जहाज का इंजन चलते ही अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ। जहाज में इंतहाई तेजी से बेहोश कर देने वाली गैस फैलती चली गई। ये गैस इतनी तेज थी कि पलक झपकने में कैप्टन शकील, प्रोफेसर लिंकन और बाकी साथी बेहोश हो गए। अलबत्ता इमरान शायद लाशौरी तौर पर ऐसी किसी सिचुएशन के लिए तैयार था कि उसने फौरी तौर पर सांस रोक लिया और फिर मावन पायलट की सीट पर बैठकर उसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। जहाज का इंजन चलते ही इधर उधर छुपी हुई फौजी गाड़ियां तेजी से जहाज की तरफ बढ़ने लगीं। मगर दूसरे लम्हे वो सब रुकने पर मजबूर हो गईं क्योंकि जहाज इंतहाई तेजी से रनवे पर दौड़ने लगा। इमरान को सांस रोककर जहाज चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और गैस का हल्का सा असर उसके दिमाग पर भी था। मगर एक मर्तबा फिर जिंदगी और मौत का मामला बन चुका था, इसलिए इमरान ने अपने ज़हन पर काबू रखा और फिर चंद लम्हों बाद जहाज फिजा में उठता चला गया। हेलो हेलो, क्या तुम बेहोश नहीं हुए? अचानक ट्रांसमीटर से सदर की बुखलाई हुई आवाज सुनाई दी। मैं बेहोशी के आलम में जहाज चला रहा हूं, फिक्र मत करो, इमरान ने बिंचे बिंचे लहजे में जवाब देते हुए कहा। बुलंदी पर आ जाने की वजह से जहाज में मौजूद गैस का असर हल्का पड़ चुका था और फिर चूंकि जहाज में ताज़ा हवा आने और गंदी हवा बाहर निकलने का सिस्टम मौजूद था, इसलिए गैस काफी हद तक बाहर निकल चुकी थी। तुम बेहोश नहीं हुए? ये कैसे हो सकता है? गैस तो इंतहाई ज़ूद असर थी। सदर ममलकत के लहजे में हैरत छाई हुई थी। तुम्हारी गैस वाकई ज़ूद असर थी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि बेहोशी के आलम में जहाज चला रहा हूं। तुमने अच्छा दाव खेला था, मगर तुम हमारे मुतालिक नहीं जानते। हमें बेहोश करने के लिए कुछ और कोशिशें करो, इमरान ने जवाब दिया। हम तुम्हें तबाह कर देंगे, अब हमें प्रोफेसर की भी परवाह नहीं। तुम जैसे मुजरिम जिंदा बचकर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ से वहशत भरी आवाज सुनाई दी। शायद सदर ममलकत हैरत, खफ्त और गुस्से की इंतहा पर पहुंचकर पागल हो चुके थे। इमरान ने कोई जवाब ना दिया। उसने रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी और वो पूरी तरह चौकन्ना था। वो जल्द अज जल्द इसराइली सरहद से बाहर जाना चाहता था, मगर अभी इसराइली सरहद दूर थी कि अचानक उसे जमीन से जंगी जहाजों का एक पूरा स्क्वाड्रन उड़ता हुआ नजर आया। सदर वाकई पागल हो चुका था। इमरान जानता था कि वो इतने ज्यादा जहाजों का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर अब उसके सिवा और कोई चारा भी ना था। हेलो हेलो, मैं लुबानी एयर मार्शल बोल रहा हूं। तुम भी फिक्र रहो, लुबानी जहाज तुम्हारी हिफाजत के लिए पहुंच रहे हैं। तुम सरहद के करीब पहुंच चुके हो, इसलिए तुम्हारी बातचीत हमारे ट्रांसमीटर ने कैच कर ली है और तुम्हारा जहाज हमारे रडार पर नजर आ रहा है। लुबानी एयर मार्शल की गंभीर आवाज ट्रांसमीटर पर सुनाई दी और इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। जंगी जहाजों ने इमरान के जहाज को घेर कर मार गिराने की कोशिश की, मगर इमरान ऐसी लड़ाइयों के बुनियादी असूल जानता था, इसलिए उसने पैंतरा बदल बदल कर उनके हमलों से जहाज को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। और फिर चंद ही लम्हों बाद जंगी जहाजों का एक स्क्वाड्रन पहुंच गया और फिजा में जहाजों की खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई, लुबानी और इसराइली जंगी जहाजों के दरमियान। लुबानी जहाजों ने बड़ी महारत से इसराइली जहाजों को लड़ाई में उलझा लिया था और इमरान उनके घेरे से निकलकर इंतहाई तेज रफ्तारी से सरहद की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। और फिर डायल पर इसराइली सरहद को बिल्कुल करीब देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और फिर चंद लम्हों बाद वो इसराइली सरहद को पार करने में कामयाब हो गया। अब वो आजाद था। थोड़ी देर बाद इमरान लुबानी हवाई अड्डे पर पहुंच गया और उसने बड़े इत्मीनान से जहाज को हवाई अड्डे पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी।
اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پروفیسر ڈنکن کو اب لوبانی حکام کے حوالے کر دے گا، وہ اس کا جو چاہیں کریں۔ کم سے کم آخری مرحلے پر ان کی اس اچانک امداد کے بدلے انہیں یہی انعام دیا جا سکتا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ پروفیسر ڈنکن لوبانی حکام کے لیے کتنا بڑا اور کتنا قیمتی انعام ہے۔